Okay, next. Uy, mid. Hanggang large to, madam. Saan yung brand? Hindi ko makita yung brand. Makapal to, ha? Hanggang large, pero para sa akin semi-large lang. Hanggang semi-large, madam. Siguro dahil malaki ang dito ko, may pangsalo, pero sa walang ano, carry lang to, madam. Hanggang semi-large lang to, mga madam. Comment dito ng yes, semi. Yes, semi, yes, semi. May garter siya dito, ha. Yes, semi, hanggang semi-large. Yes, semi, yes, semi. Next. Si Sarah. Sarah. Okay. Ito naman hanggang semi-large din to, madam. Pa-off-she. Ganyan siya, mga madams. Hanggang semi-large. Kasya yan, ha? Yes. Malambot. Hanggang semi-large. Yes, malambot. Carry lang naman ang medium. Medium semi-large. May garter siya dyan pa-off-she. Yes, malambot. Yes, malambot. 50 pesos. Yes, malambot. Yes, malambot.